والأسماك في البحار تستغفر لكم أيها الطلاب والطالبات. Burung-burung yang berterbangan, kemudian juga hasyarat yaitu cacing dan sebagainya di dalam bumi, ikan-ikan semuanya di dalam laut, semuanya mohonkan ampun kepada para penuntut ilmu. والله سبحانه وتعالى وملائكته يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير. Insyaallah. Ini kepada para ustadz bahwa malaikat mendoakan yaitu kebaikan kepada muallim yang mengajar, beristighfar terus menerus malaikat kepada juga para pengajar. فإن شاء الله نريد من هؤلاء الطلاب أن يصيروا علماء أتقياء دعاة على بصيرة. Dan kita berharap mudah-mudahan para santri-santri kita yang ada di sini, begitu juga santriwati, mereka semua menjadi para ulama yang bertakwa, yang menjadi pendakwah pelanjut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وما شاء الله من تخرج منهم لابد أن يزور إلى مدينة تريم، مدينة العلم والعلماء، أو إلى زيارة إلى مصر إلى الأزهر المبارك ما شاء الله. Insyaallah nanti kalau sudah keluar dari pesantren kita ini, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir untuk melanjutkan studi ini supaya nanti lagi melanjutkan dakwah guru kita insyaallah. Okay? Amin. Amin. ولا يريدون أن يتزوجون، لا يريدون أن يذهبون إلى اليمن، ما يريدون الزواج، ما يريدون العلم. Mudah-mudahan ya, tidak ada yang ingin kawin dulu sebelum selesai menuntut ilmu, ke Yaman, ke Azhar dan sebagainya. طالب العلم لا يفكر في الدنيا ولا يفكر في الزواج ما زال في طلب العلم، لا يفكر في هذه الأشياء. Tidak boleh kalau jadi santri pikirkan dunia, nanti pakai apa, beli kota nanti ya. Nggak boleh pacaran, nggak boleh mikir nikah, pokoknya pikir ilmu supaya menjadi orang sukses. لأن عندما يشغل فكره بهذه الأشياء لا يستفيد ولا يفيد. Maka barang siapa santriwan dan santriwati menyibukkan pikirannya dengan pikiran kawin, pikiran dunia, maka tidak akan mendapatkan faedah apapun dalam menuntut ilmu. وكما قال العلماء من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. Beliau sebutkan sebagaimana yang sering kita dengar, barang siapa yang ingin dunia maka hendaklah banyak-banyak berilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka dengan ilmu. وجاء في الحديث القدسي يقول الله يا دنيا من خدمني فخدميه. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku. ومن استخدمك فاستخدميه. يصير خادما للدنيا ويموت على غير الإسلام والعياذ بالله. Sama juga orang yang mencari dunia itu aja tujuannya, maka Allah Ta'ala jauhkan daripada kebaikan di dalam Islam. بارك الله لنا ولكم في هذه الساعة المباركة، وبارك الله لنا ولكم في هذا المعهد المبارك. آمين يا الله. وفتح الله على هؤلاء الطلاب والطالبات فتوح العارفين. آمين يا الله. ونسأله أن يبارك في الآباء والأمهات. آمين. وأن يبارك في أستاذنا وشيخنا شيخ هذا المعهد المبارك. آمين. أستاذ حبيب الرحمن بارك الله فيه. آمين. وجعله الله من العلماء العاملين. وبارك الله في طلابه وجعلهم إن شاء الله من النافعين والمنتفعين. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال. Beliau tadi sudah menutup dengan doa keberkahan kebaikan. Beliau mengatakan jika ada yang perlu ditanyakan masalah apapun ya, masalah fikih, masalah apa, nah, mumpung ada kesempatan silahkan tanya, mumpung ada ulama. Tidak ada istilah malu di dalam majelis ilmu, jadi tanyakan. Beliau berharap tadi untuk ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu bertanya. Harap berketuan ibu-ibu. Bapak-bapak, tulab,
Talibat. Tidak ada yang bertanya? Ada? هل في سؤال؟ ما في سؤال؟ يستحوا لا تستحي. Biasanya abah nih sedang berketuan. Berketuan abah. Nah, pengarah waktu. Nah, kurang ngerti. Justru kurang ngerti harus berketuan. Nah, Haji Rabi'i, ketuan. Hah? Soal? Al-farqu bainal Qur'an wal hadis al-qudsi. نعم. القرآن هو ما يتعبد به في الصلاة. الحديث القدسي هو كلام الله لكن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس يجوز أن يتعبد به في الصلاة، أن يصلى به في الصلاة أو يقرأ به في الصلاة. Al-Quran itu merupakan ibadah yang dibaca di dalam sholat. Sedangkan hadis qudsi itu firman Allah yang diberikan kepada baginda Rasul SAW, tetapi tidak menjadi ibadah dan tidak boleh dibaca ketika di dalam sholat. Itu salah satu perbedaannya. Paham? ويسأل عن يعني عن من علامة الناس هو في مرحلة معرفة الله. معنى معرفة الله سبحانه وتعالى. ما علامته يعني؟ علامة معرفة الله سبحانه وتعالى محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة العلم والعلماء، فهذه هي حقيقة معرفة الله سبحانه وتعالى. Tanda orang yang sudah ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ilmu dan ulama. Itulah hakikat dari orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا تتم معرفة الله إلا بحضور مجالس العلم ما شاء الله. Dan ma'rifat itu tidak mungkin akan kita dapatkan, akan sempurna kecuali kita selalu hadir di majelis ilmu. كيف نريد أن نحب القرآن كيف طريقنا؟ نعم. التعلق بالقرآن وتعظيم القرآن وقراءة القرآن. Caranya tiga. Pertama, selalu bergantung, tidak pernah putus dengan Al-Quran. Kemudian selalu membaca Al-Quran dan selalu memuliakan Al-Quran. Maka dengan begitu kita akan cinta kepada Al-Quran. ونعطيهم فائدة عن الإمام النووي لمن أراد أن لا ينسى ما تعلم أو ما حفظ من القرآن. Beliau ingin menyampaikan satu pesan penting dari Imam Nawawi supaya kita tidak cepat untuk lupa terhadap ilmu yang sudah kita pelajari ataupun terhadap Al-Quran yang sudah kita hafal. أن يكرر يا مبدي يا معيد، أسماء من أسماء الله الحسنى، يا مبدي يا معيد. Kemarin 56 مرة. Supaya mewiridkan dua Asmaul Husna, ya Mubdi, ya Mu'id, sebanyak 65 مرة. 56 kali kul yawm. كما ذكر الإمام النووي فقال من حافظ على هذه الاسمين لا ينسى ما يتعلم وما يحفظ إن شاء الله. Kata Imam Nawawi, siapa yang mengamalkan wirid ini, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Mu'id, sebanyak 56 kali, maka dia akan sulit lupa terhadap ilmu yang sudah dipelajari ataupun yang sudah dihafal. إن شاء الله من حافظ على ذلك إن شاء الله يشوف الثمرة إن شاء الله ثمرة هذا الذكر إن شاء الله. Nanti buktikan kalau sudah hamalkan wirid ini, maka akan kelihatan hasilnya insya Allah. هل في سؤال؟ Ada soal yang lain? Fadhil. Bil lughatil arabiyyah. Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Salah, gum. Berdiri. Waalaikumsalam.
hal yajuzu nakhtarul imam fi shalah wa kaifa law anna al imam qira'atuhu ghairu sahih. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم الناس أقرأهم للقرآن لا يصلي بهم إلا أقرأهم للقرآن. Beliau menjawab tidak boleh, ya, karena berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW bahwa orang yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling baik bacaannya. Maka tidak boleh menjadi imam kalau bacaannya masih belum baik, supaya tidak menjadi masalah pada jamaahnya. لأن إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة وأنت تعلم ذلك فصلاتك باطلة. Karena kata beliau, jika kita tahu bacaan Fatihah imam itu salah, maka kita sebagai makmum batal sholat kita. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Good. Ada yang lain? Good. Ada بالإنجليزي. هل في سؤال؟ Ibu-ibu, tuan, pakai tuan. Alhamdulillah. نعم. لا يا مبدي يوم عيد ما شاء الله، هذا الذكر ما شاء الله مبارك. Ya mubdi. يا مبدي يوم عيد. Ya mubdi ya. نعم كما ذكرنا لكم. Hal zikir lil ummahat. نعم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة بعد صلاة الظهر للطلاب وللآباء وللأمهات، ففيها نفع كثير ونفع كبير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Coba ikuti sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ulang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wirid untuk diamalkan 100 kali setiap selesai sholat zuhur. والأفضل بعد صلاة الظهر. Paling abdolnya setelah amalkan 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Akan ada rahasia-rahasia yang akan kita dapatkan. وهذا الذكر علمه النبي لسيدنا علي بن أبي طالب. Zikir ini diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. فما شاء الله لهم الإجازة في قراءة هذا الذكر المبارك. Beliau sudah mengijazahkan wirid tadi kepada kita semua yang hadir untuk diamalkan 100 kali setiap selesai sholat zuhur. Terima ijazah. ليس قبلنا الجنازة، لا قبلنا الإجازة. Ucapkan qabilna al-ijazah, bukan qabilna al-jenazah. أو قبلنا الزواجة، لا. Baik, ada lagi yang bertanya? Bismillah. Bisa ditulis, bisa langsung, bisa diwakilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tariq tasfiyatul qulub anil ma'asi. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا علاج لتصفية القلب. قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله. Maka baginda Rasul SAW mengajarkan kita untuk membersihkan hati, ya, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madza qara al-ma'mum hinama al-imam yaqul sami'allahu liman hamidah. يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من أقل القليل يقول ربنا لك الحمد. Paling sedikit makmum membaca ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, makmum mengatakan rabbana walakal hamdu. Itu paling sedikitnya. Bisa juga yang panjang. هذا أقل القليل. Ya, itu yang paling sedikit. Ada yang lain? Langsung. At-tariq ilal istiqamah.
النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي المواظبة والاستمرار على حضور هذه المجالس المباركة، فهذه من الاستقامة. Maka baginda Rasul SAW mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka makna istiqomah itu adalah terus menerus. Dengan hadirnya kita terus menerus di dalam majelis ta'lim itulah salah satu cara kita untuk melatih supaya istiqomah. Nah, ada yang lain? Harap Malik. Nah, jangan malu. Bismillah. Nah. Ya, langsung. Ma makna al-qalb, haqiqatul qalb. Ma makna haqiqatul qalb? حقيقة القلب هو حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. إذا حضر القلب فهو متحقق مع الله سبحانه وتعالى. Makna hakikat dari hati itu adalah hati yang selalu hadir, yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada hati. Hati yang selalu hadir bersama Allah. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Amin. Amin. Bisa? Masih? Terus loh, masih waktu. Yang bersiri, baik bersoal lah. Wa bis'al anil iqamah, man mustahiq anil iqamah, hal as-sa'ah yu'allaq fil jidar atau al-imam? Al-imam yash'al as-sa'ah. Al-imam. Jadi yang berhak menentukan iqamat itu adalah imam. الساعة ما تنبه ولا لا يقيم الإقامة إلا الرجل فقط. Jadi jam itu hanya sebagai pengingat, sebagai pemberi peringatan bahwa waktunya qomat sudah tiba, tetapi yang memutuskan untuk qomat itu adalah imam. Barakallahu fiik. As-sa'a ma tatakallam, as-sa'a tatakallam. Karena jam itu enggak bisa merintahkan qomat, hanya mengingatkan saja. Barakallahu fiik, masyaallah. Ada yang lain? Tanya langsung. Habis. Bil lughah Arabiyah. Wa biyas'al an yani aina al-afdaliyah, yani yujibul azan atau qiraatul Quran. Hina mal azan. إجابة الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولون مثل ما يقول، اترك كل شيء وجيب المؤذن ثم بعد ذلك تكمل قراءة القرآن. Kata beliau, yang afdal adalah menjawab azan berdasarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana al-muadzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar orang azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Maka ini artinya tinggalkan segala sesuatu, baca Quran, wirid dan sebagainya. Afdalnya menyimak ataupun menjawab orang azan. Harap Malik. Bega lepuh. Hal min alamati adamul ikhlas fi qalbi wa yaqulu hinama yasma'ul imam masalan yani yutawwil fi qira'ah wa yani yasirul isyarah yani نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول إذا أما أحدكم القوم فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم المريض
فإذا صلى وحده فليصلي ما شاء، فالأفضل أن يخفف الصلاة لكي تحضر القلوب مع الله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan tentang adab menjadi imam sesuai dengan anjuran dari baginda Rasulullah SAW, apabila yang artinya apabila engkau menjadi imam di dalam suatu kaum, maka ringankanlah sholat karena di sana ada orang tua, ada anak-anak, ada orang sakit, maka sesuaikanlah sholat kita, jangan terlalu panjang ketika menjadi imam. Tetapi kalau ingin sholat sendiri maka silahkan sepanjang-panjangnya. Wa kaifal ma'mum alladhi yashiruna al-isyarah al-ma'mum hinama al-imam yatul, hal hadha alamah ghairul ikhlas, adamul ikhlas al-ma'mum? لا بس لا يقول كما يتنحنح. لا يجوز ذلك. Pertama, makmum tidak boleh berdehem ketika sholat. تبطل الصلاة. نعم. تبطل صلاته الذي يتنحنح بغير عذر صلاته باطلة. Orang yang berdehem di dalam sholat tanpa ada uzur, karena tanpa ada sebab, tapi dia karena tidak suka kepada imam terlalu panjang, itu membatalkan sholat makmum yang berdehem tadi. ولا يسن التنحنح إلا في الحمام عند خروج البول. هذا في الحمام ليس في المسجد، ما يجوز. Tidak disunnahkan berdehem kecuali di hammam ketika kencing. Di masjid tidak boleh berdehem, hanya di hammam, jeding, di WC ketika kita kencing itu disunnahkan berdehem. لكي يخرج البراز أو يخرج البول. لكن ما هو في الصلاة. الصلاة باطلة. Itu tujuan berdehem itu adalah supaya sisa-sisa dari kotoran kencing itu supaya bersih keluar, bukan ketika sholat. Nah, itu salah dan akan membatalkan sholat. Barakallahu fiik, masya Allah. Barakallahu fiik. Arah masih? Mumpung datang Syekh Wetun. Ibu-ibu ini narap ketuan. Apakah paham atau tidak paham? ما شاء الله يمكنهم ما شاء الله علماء لا يريدون الا سؤال ما شاء الله. السكوت علامة الرضا. خلاص. نعم السكوت علامة القبول. Masih ada? يفكر في سؤال لكن يستحي أحيانا. لا تستحي، المستحي والمتكبر لا يتعلمان أبدا. Ya. Orang yang pemalu dan sombong tidak akan bisa menjadi pelajar dan tidak akan mendapatkan ilmu. Al-hukmus shalah indahu rasm fil jasad. الصلاة صحيحة ما في شيء إلا إذا كان مرسوما من نجس لا يصح. Salatnya sah kecuali tatonya terbuat dari hal yang najis. Kalau tidak terbuat dari hal yang najis, maka sholatnya sah. La syai'. Ada? Ada pertanyaan? Soal? Atau saya bertanya? Baik. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في هذا المجلس المبارك وفي هذا المعهد المبارك، وافتح على هؤلاء الطلاب فتوح العارفين، وبارك في الآباء والأمهات يا رب العالمين. اللهم انظر إلى أخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على أعدائنا من اليهود والكفرة والملحدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akhiri majelis kita, sama-sama kita baca sholawat badar. Salatullah salamullah
Zakariya Salatullah salam ala Taha Rasul Salatullah salam ala Yasin Habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah Riya Allah Salatullah ala Taha Rasulillah salam ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afi al-akhbar wal i'lan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus pondok bersama jamaah mengucapkan marhaban ya marhaban kepada Syekh bersama rombongan yang kami hormati Bapak Tuan Guru, bahwa dua informasi yang akan sampaikan pada malam hari ini adalah pertama, sumbangan ikhlas dari Ina Suairin sebesar Rp200.000 diniatkan untuk suami yang sudah meninggal dunia Ahmad Suairin. Kemudian yang kedua, zakat dari Ahyar Rp100.000 dari Batorong, semoga berkah rezekinya. Dan yang pertama tadi, marilah kita sama-sama membacakan Fatihah, semoga apa yang dihajatkan oleh keluarganya diterima oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, selaku informasi karena beberapa jamaah dan tokoh menanyakan kepada yang tadi sore bahkan semalam ini masalah tabligh akbar di dalam kepedulian terhadap Palestina. Maka yang perlu sampaikan pada malam hari ini untuk diketahui, insya Allah tetap kita akan laksanakan, tetapi panitia pelaksananya akan rapat pada hari Kamis di Gedung Serbaguna Desa Wanasaba. Kemudian yang hadir pada waktu itu nanti 3 kepala desa, kemudian 21 kadus dan 5 ketua yayasan hadir dan bersama kadar untuk memutuskan siapa ketua pelaksana, kemudian kapan diadakan tabligh akbar. Sementara rencana bersama Tuan Guru tanggal 11 November 2023 akan datang, bertempat di lapangan Desember, tanggal 11 Desember 2023 bertempat di lapangan umum Wanasaba. Nah, kemudian yang insya Allah akan hadir pada tabligh akbar itu adalah Habib Muhammad bin Husain Al-Atas LCMA. Kemudian yang kedua yang insya Allah akan hadir
Habib Alidrus Al-Habsi Espil, ya, masing-masing KM dari Jakarta. Demikian informasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menguatkan bahwa ya rencana kita tablik akbar insyaallah tanggal 11 Desember yang akan menyampaikan nanti orasi dalam rangka untuk dukungan dan donasi warga muslim Palestina nanti di lapangan umum ya Wanasaba. Yang akan hadir Habib Muhammad, 2 orang yang dari Jakarta. Habib Muhammad ini adalah menantu dari Habib Rizik Syihab, dan beliau ini sekarang menjadi pimpinan ketua umum FPI yang sekarang, Front Persaudaraan Islam, ya, yang rencananya kita akan undang Habib Bahar supaya lebih keras, tetapi beliau full jadwalnya. Nah, digantikan oleh Habib Muhammad, tapi beliau juga ya tidak kalah, mirip seperti Habib Rizik. Nah, Habib Hanif full jadwal, tapi Habib Muhammad ya insya Allah akan hadir. Oleh karena itu nanti semua jamaah kita harapkan itu sekitar hari Senin kalau tidak salah, hari Senin ya, mungkin pagi kita akan adakan, tapi nanti sesuai dengan hasil rapat hari Kamis, melibatkan semua unsur desa, kepala desa, kadus ya, tokoh juga akan terlibat semuanya atas nama desa. Karena itu yang akan kita lakukan adalah donasi sumbangan untuk warga Palestina ya. Nah, itu akan kita kumpulkan, jadi siapkan sumbangannya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau nanti diminta dibilang untuk Palestina ya nggak usah bertanya, keluarkan saja berapa ikhlasnya, lebih banyak lebih bagus ya, lebih banyak lebih bagus. Kemudian yang kedua untuk program ya, kita juga untuk program umroh insyaallah kita rencanakan antara Januari atau Februari berangkat ya, antara Januari atau Februari. Maka bagi jamaah yang berniat sudah punya ya biaya, supaya segera mendaftar untuk diurus paspornya supaya nanti tidak tergesa-gesa ya, untuk disampaikan kepada jamaah yang lain, keluarga, kerabat, adetolan. Nah, supaya mungkin nanti bisa saya langsung bimbing kalau bulan Februari, ataupun nanti mungkin di puasa juga, karena kegiatan yang lain banyak yang libur, jadi saya nanti bisa ikut. Nah, itu untuk program kita. Maka sekali lagi, apapun program yang kita adakan, nah, cara membantu kita pondok adalah dengan mendukung ya, dengan mendukung, mensupport, mendoakan. Itulah cara kita mendukung program yang sudah kita rencanakan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita sholat isya berjamaah, diatur safnya, kemudian tulab untuk iqamah. Betul.